أب غلغلتا زموت اللي بحاجاتي تساقيلو أدحينني نحوارو هللويا نمدحاني علت مرحني يتوني نبتابتو أخلي الكدف مسناتو مفكري برتع قويتا حيلونا آي صنع والتا عم مدرم بحر قزائي نزل من وردائي هللويا نمدحاني علت مرحني يتوني نبتابتو أخلي الكدف مسناتو فغري مدحن ملوهياب زلمتي يبرح علي معلتاتي أحقويسو حزني كل دمسيسو هللويا نمدحاني علت مرحني يتوني نبتابتو أخلي الكدف مسناتو أحوي مساي زمر يعد مكامرحاني زي بغوعك وانت خوينكا تقاناتو يأخلكا هللويا نمدحاني علت مرحني يتوني نبتابتو أخلي الكدف مسناتو نعي حفتي ونزمري يعد ماكي مدحاني زي بغعتي انت وينكي تقاناتو يا أغلكي هللويا نمدحاني علت مرحني يتوني نبتابتو أخلي الكدف مسناتو Edo
እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ መቕደስ ሎ ዝፋኑ ከዓ ኣብ ሰማይ እዩ ነቶም ትሑትን ድቑስን መንፈስ ዘሎም ድማ ቀረብኦም እዩ ጓሂ እቶም ዝንስሑ ይሰምዕ ናብ ጸሎቶም ድማ ጽን ይብል ስለዚ ኣሚንና ናብ ዝፋንጾጎ ንቐረብ ሓጢያትናን ዕዳናን ድማ ከምዚ ኢልና ንተኣመን ወኣምላኽ ከም ሳህልኻ መሓረኒ ከምቲ ዓብዪ ርሕራሕኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቕካ ሕፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣጽርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ እዩ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እከ ይገበርኩ ገጽካ ካብ ሓጢኣተይ ከውሎ ንብዘሎ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ ካብ ገጽካ ይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ እውን ኣይትግድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ መለሰለይ ብፍቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መሓሪ ኣምላኽ ንኹሉ ከዓ ለዋህ ዝኾንካ ኣቦ ጸጋኻ ካብ ንወለዶ ይነብር ብሓቂ ንስኻ ዕጉስን ጸዋርን ኢኻ ነዚ ንስሑ ዘበሉ ኩሎም ድማ በደሎምን ሓጢኣቶምን ይቕረ ትብለሎም እጅ ድማ ብለውሃትካ ናብ ህዝብኻ ክትርኢ ልማኖ ደቃኻ ክትሰምዕ ንጸልይ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ብቓል ብግብሪ ብሓሳብ ዝኣበስና ሰባትና እሞ ሓጢኣትና ኩሉ ይቕረ ክትብለልና ንጸልይ ኣለና ከም ብዝሒ በደልናን ከም ዓመፃናን ኣይትኺደና ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ስምካ ኢልካ ርድኣና መታን ናብቲ ሓጢኣት ዝመልኦ ንብረትና ከይንምለስ ድማ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዘለዓለም ብፅና መታን ክንወርስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ክትበና ንጸልይ ኣለና ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ንሓጢኣትና ይቕረ ከብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃውን ከንጸኻና እሙንን ጻድቕን እዩ ኣሜን ሰማያዊ ኣምላኽና ስብሓት ይኹን ብኣብ ስለቲ ሕያብ ፍቕርኻ ለዊካ ዝሃብካና ሰላም ናብ ምድሪ ሰደድካ ብናይ ዘለዓለም ምኽርኻ ንኣና ባርኪ
ሰማያዊ አምላኽና በኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ሐቅ ዘለዋ እምነትን ንምሕረትካ ጽኑዕ ተስፋ ንብጻይና ድማ ልግም ዘይብላ ፍቕሪ ክትበና ንልምነካ ኣሎና ልብኹም ናብ እግዚኣብሔር ልዕሉ ናይ ሎሚ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስና ድማ ስምዑ ካብ መዝሙር ዳዊት መበል 32 መዝሙር ናይ ዳዊት መስኪዮ ኣበስኡ እተሓድገሉ ሓጢአቱ ተሰወረሉ ሰብ ብፁዕ እዩ እግዚአብሔር በደሉ ዘይጽብጽበሉ ኣብ መንፈስ እውን ልግሚ ዘይብሉ ሰብ ብፁዕ እዩ ስቂለ ከለኹ ሙሉእ መዓልቲ ብመውግዓረይ ኣዕጽምተይ ዘርጋሕጋሕ በለ ለይትን መዓልትን ኢትካ ከበደትኒ እሞ ከም ብሃሩር ሓጋይ ማራይ ነቐጸ ሓጢአተይ ኣፍለጥኩኻ በደለይ እውን ኣይሰወርኩን ንእግዚአብሔር ኣበሳይ ክናዘዘሉ እየ በልኩ ንስኻ እውን በከይ ሓጢአተይ ይቕረ በልካለይ ስለዚ ደገ ዘበለ ኩሉ ብትርከበላ ጊዜ ይልምነካ ብሓቂ ብርቱዕ ውሒዝ እንተ ደፍአ እውን ኣይክበጽሖን እዩ ንስኻ ከውለይ ኢኻ ካብ ጸበባት ሕልወኒ ብእልልታ ምድሓን ትኸበኒ ኣነ ክምህረካ ነታ እትኸደላ መገዲ ድማ ኸርኤካ እየ ዓይነይ ናባኻ ኣቢለውን ክመኽራኻ እየን ከምቶም ኣእምሮ ዘይብሎም ናባኻ ምቕራብ ስለ ዝኣበዩ ብልባብን ብልጓምን ዝግርሑ ኣፍራስን ኣባቕልን ኣይትኹኑ ንረሲ ብዙሕ ስቃይ ኣለዎ ነቲ ኣብ እግዚአብሔር ዝውከል ግና ንእኡ ብጸጋ ክኸቦ እዩ ኣቱም ጻድቃን ብእግዚአብሔር ተሓጐሱ ባህ ድማ ይበልኩም ኣቱም ቁንዓት ልቢ ኩላትኩም እልል በሉ እዚ ቃል እግዚአብሔር እዩ ሓቢርና እምነት ክርስትናና ከምዚልና ንተኣመን ንሕና ኩሉ ብዝኽእል እግዚአብሔር ኣቦ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ንኣምን ኣሎና ንሕና ብሓደ ወዲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ተጠንሰ ካብ ማርያም ድንግል ተወልደ ብዘበን ጶንጢዮስ ጲላጦስ ሓሳረ መከራ ጸገበ እተሰቕለ ዝሞተ እተቐብረ ናብ ሲኦል ዝወረደ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ ኢማንቱ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣቦ ድማ ኮፍ ዝበለ ካብኡ ከዓ ንህያዋንን ንሙታትን ክፈር ዝምለስ ንኣምን ኣሎና ንሕና መንፈስ ቅዱስ ብሓንቲ ቅድስቲ ናይ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ብሕብረት ቅዱሳን ብሕድገት ሓጢአት ብትንሣኤ ሙታን ብህይወት ዘለዓለም ንኣምን ኣሎና ኩሉ ተዳሎ ቃሉ ስማ ና አንተ እድሉ እኽሉ ብላ አብድራሩ ንዓም እዛዝብለካያ ኩሉ ናትካ እዩ ናደጊምና አብታማይ ሕይወትና አንተ ጥቡ ናብድኽናኻ አገምሉ እልፍና አላፋትን ስትዮም ረዊዮም ሲ ገና ኣይጎደለ ናጽሙና ናኣብቲ ዙፋኑ ዙፋን ምሕረት ጽዓር ብእምነቱ ብትዕግስቲ ሓጎስ ካን ጓይኻን ሽጋር ካን ሓሳብካን ኩሉ ኣዛንቦ ናነጊምና
بقلت عاوة محرة ملأة تسجئ نايزل ألم إيو ناقشنا يسوس كبشكرنا أعرفنا دمس سعادنا أنت لوا كل طر أوردنا كاب عمي قوتنا برهان كالبسنا كلمتك ልቦሆምና ብእግዚአብሔር አልዕሉ ናይ ሎሚ ንግሆ ክፍሊ ወንጌልና ድማ ስምዑ ኣብ ወንጌል ሉቃስ መበል 15 ምዕራፍ ካብ ፈቕዲ 1 ክሳብ 3 ከምኡውን ካብ ፈቕዲ 11 ክሳብ መወዳእታ ብስም እግዚአብሔር አቦን ወደ መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ ከንብቦየ ኩላቶም ተገውትን ሓጣንን ክሰምዕዎ ናብኡ ቀረቡ ፈሪሳውያን ጸሓፍትን ድማ እዝስ ንሓጣን ደኣ ይቕበል ምሳታቶም ውን ይበልዕ ኢሎም ኣጉረምረሙ እዚ ምስላ እዚ ኸኣ መሰለሎም ከምዚ ኢሉ በለ ድማ ንሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነበርዎ እቲ ንእሽቶ ኸኣ ነብኡ ኣቦይ ካብዚ ጥሪት እቲ ዝብፅሓኒ ግደ ሃበኒ በሎ ነቲ ገንዘቡ ኸኣ መቐሎም ድሕሪ ሒደት መዓልቲ ኸኣ እቲ ንእሽቶ ወዲ ዘለዎ ኩሉ ኣኪቡ ናብ ካልእ ርሑቕ ሃገር ከደ ኣብኡ ድማ ነቲ ጥሪቱ ብቕለትን ዕብዳንን ዘረዎ ዘለዎ ዘበለ ምስ ወድአ ኣብታ ሃገር ብርቱዕ ጥሜት ኮነ ንሱ ኸኣ ክስእን ጀመረ ከይዱ ምስ ሓደ ካብ ደቂ እታ ሃገር እቲኣ ተዋዓለ ንሱ ኸኣ ሓሰማታት ክጓሲ ናብ ምድሪ ሰደዶ ካብቲ ሓሰማታት ዝቕለብኦ ቋርፍ ከብዱ ክመልእ ከኣሃረር ይብል ነበረ ዝህቦ ግን ሓደ እኳ ይረኸበን ሽዑ ናብ ልቡ ተመሊሱ በለ እንጌራ ዝተርፎም ጉዙኣት ኣቦይ ክንደይ እዮም ኣነ ግና ኣብዚ ብጥሜት እመውት ኣለኹ ተንስኤ ኸኣ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢኣት ገበርኩ ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ ከም ሓደ ካብ ጉዙኣትካ ግበረኒ ክብሎ ተንስኤ ናብ ኣቦኡ ኸደ ኣቦኡ ድማ ገና ርሑቕ ከሎ ርኢዩ ከዓ እሞ ደንገጸሉ ጐይዩ ኸኣ ብኽሳዱ ሓኒቑ ሰዓሞ እቲ ወዲ ድማ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢኣት ገበርኩ ደጊምሲ ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ በሎ ኣቦኡ ግና ንባሮቱ ብሉፅ ክዳን ኣምፂእኩም ክደንዎ ቀለቤት ኣብ ኣጻብዕ ኣሳእን እውን ኣብ እግሩ ኣእትውሉ እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓዊዩ ጠፊኡ ነይሩ ተረኺቡ እዩ እሞ ስብሕቲ ላም ኣምፂእኩም ሕረዱ ንብላዕኒ ተሓጐስ በሎም ክሕጐሱ ድማ ጀመሩ እቲ ዓብዪ ወዱ ግና ኣብ ወፍሪ ነበረ መጺኡ ናብ ጥቓ ቤት ምስ ቀረበ ከበሮን ጓይላን ሰምዐ ካብቶም ጉዙኣት ንሓደ ጸዊዑ እዚ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ኸኣ እቲ ሓውኻ መጺኡ እሞ ኣቦኻ ብድሓን ስለ ዝረኸቦ ስብሕቲ ላም ሓሪዱሉ በሎ ንሱ ግና ኾረየ ምእታውን ኣበየ ኣቦኡ ኸኣ መጺኡ ወፂኡ ለመኖ ንሱ ግና ነብኡ እንሆ ክንድዚ ዓመት ተገዛእኩኻ ካብ ትእዛዛትካ እውን ከቶ ኣይሓለፍኩን ንኣይሲ ምስ ኣዕሩኸይ ዝሕጐሰላ ማሕስእ እኳ ኣይሃብካንን እዚ ንገንዘብካ ምስ ኣመናዝር ኮይኑ በሊዑ ዝወድአ ወድኻ ምስ መጸግና ስብሕቲ ላም ሓረትካሉ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ኸኣ ወደይ ንስኻስ ኩሉ ሳዕ ምሳይ ኣለኻ
ናተይ ዘበለ ድማ ናትካ እዩ እዚ ሓውኻ ግና ሞይቱ ነይሩ ሓዊዩ ጠፊኡ ነይሩውን ተረኺቡ እዩ እሞ ክንሕጐስ ባህ ክብለናን ይግባአና እዩ በሎ እዚ ቃል እግዚአብሔር እዩ ንጸልይ بسم እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ዕቤትን ንዓኻ ይኹን እነሆ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ካብ ሰሙን ንሰሙን ካብ ወርሒ ንወርሒ ካብ ዓመት ንዓመት ብጸጋኻ ተሳገረና ስለ ዘለኻ ዚና ነመስግን ወሎህ አምላኽ ምስ ኩሉ በደልናን ኃጢአትናን ምስ ኩሉ ወሎህ አምላኽ እንገብሮ ንስኻ ኃጢአትና ሓዲካ ንስኻ ስለ ተዓረቅካና ወጎይታ ኢየሱስ ከምዞም ውሉዳት እዚኣቶምን ወሎህ አምላኽ ናብ ገዛ ርእስና ኸይንጥምት ግናኸ ናባኻ ክንጥምት ንነፍስ ወከፍና ክድግፍ ንልምና ኣለና ወሎህ አምላኽ ንኹሎም እዝኒ ሰማዕቲ ንስኻ ባርኽ ንወንጌልካ ከምቲ ዘድልዮ ጌርካ ወሎህ አምላኽ ብመንፈስካ ንነፍስ ወከፍና መሃረና ንስኻ ወሎህ አምላኽ ዘድልየና ዘበለ ኩሉ እትምልእ አምላኽ ስለ ዘለኻና ኣዚና ነመስግነካ ኣለና ሕጂ እውን ወሎህ አምላኽ ንቓላትካ ንስኻ ባርኽ ንህዝብኻ ባርኽ ንዓይኒ ዘይጠቅም ባርያኻ ድማ ደገኸና ፍሪቅባ بسم እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን ዝተፈተኹም ክቡራት ኣሕዋት ኣሓት ኣቦታት ኣዴታት ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ መድኃኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ኩልኹም ይኹን አሜን ንእግዚአብሔር ኣዚና ነመስግን በቃላቱ ገይሩ ስለ ዘለብመና ዘድልየና ዘበለ ድማ ኣብቲ መዓልታዊ ህይወትና እግዚአብሔር በቲ ንሕና እንደልዮ ዘይኮነስ በቲ ንሱ ንዓና ዘድልየና ገይሩ ይምህረናን ይግስጸናን ስለ ዘሎ ንኣምላኽ ኣዚና ነመስግን በዚ ንግሆ እዚ ኣዒንትና ናብቲ መስራትን ፈጻምን እምነትና ዝኾነ ኢየሱስ ከነተኩር ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ይሓግዝ ኣዒንትና ናብ ኢየሱስ ንምትኳር ዓብይ እምነት የድልየና ከምኡውን ገዛእ ርእስና ምውፋይ ወይ ከዓ ገዛእ ርእስና ምስዋእ የድሊ ኣዒንትኻ ናብ ኢየሱስ ምጥማት ጥቕሚ ርእስኻ ምስዋእ ዝሓትት እዩ ኸመይሲ ኣብ ኢየሱስ ንኸተተኩር መጀመርታ ኣቓልቦኻ ካብ ገዛእ ርእስኻ ከተቋርጽ ይግባእ ነፍሲ ወከፍና ህይወትና ብምሉኡ ናብ ገዛእ ርእስና ንኽንጥምት መብዛሕቱ ግዜ ኣብኡ ኢና ግዜና ነጥፍእ ስለምንታይ ነቲ ሰናይ ግብርና ነቲ እንገብሮ ንሕና ነቲ ንስጋና ዝዕቢ ነገር ኢና ክንጥምት እንደሊ ንኹሉ ተግባራትካ ማለት ንሰናይ ተግባርካን ንእኩይ ተግባርካን ክትርስዖን ክንድርብዮን ስለ ዘድልየና ኣዒንትና ናብቲ በጃ ዝሓለፈልና ኢየሱስ ምጥማት ዓብይ እምነት የድልየና ብኻልእ መገዲ ድማ ንዝኾነ ይኹን እንገብሮ ነገር ነቲ ሰማያዊ ኣቦና ንዕቤትና ይኹን ንምውዳዕና ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ኣብ ህዝቡ ኣብ ደቁ ኣይቅይሮን እዩ
ዝኾነ ይኹን ሓጢአትና ዕሽነትና ኩሉ ነገርና ልቦናና እቲ ፍቕሪ ናይ ኣምላኽ ከምኡ ስለ ዝገበርና ኣይቅይርን እዩ ወይ ከዓ እቲ ቅዱስ ተግባርና ሰናይ ተግባራትና ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ ኣይዛይዶን እዩ ኣዒንትና ናብ ኢየሱስ ምስ ዘተኩራ ተግባራትና ዋጋ ይህልዎን እዩ ንዓኻትኩምን ንዓይን ከዓ ብዛዕባ እቲ እንገብሮ ነገራት ኣጸቢቕና ገዛእ ርእስና ንፈልጥ ኢና ኣምላኽ ምእንቲ ክሕግዘና ኢሉ እዚ ናይ ሎሚ ተዋሂብና ዘሎ ክፍሊ ወንጌልና እዛ ወንጌል እዚኣ ኣዒንትኻ ናብ ኢየሱስ ኣብ ክንዲ ምትኳር ወይ ከዓ ምጥማት ብዛዕባ እቲ ኣዒንትኻ ናብ ገዛእ ርእስኻ ምስ ተተኩር ዝመጽእ ሓደጋ ስለ እተጠንቅቐና ብፍላይ ናይ ሎሚ ወንጌል ኣብ ኢየሱስ ንኸነተኩር እትሕግዘና ጽቡቕ ወንጌል እዩ ብዛዕባ እዞም ክልተ ኣሕዋት እቲ ንእሽተይ ኣብ ተግባራቱ እዩ ኣተኪሩ እዚ ንእሽተይ ወዲ እንታይ ኣጋጢሞ ትዘቃጥሞ ነገር ክንርኢ ከለና ነብኡ ካብቲ ውርሻይ ካብቲ ዝግባኣኒ እቲ ዝግባኣኒ ሃበኒ እዚ ንእሽተይ ውሉድ ነቲ ንብረት ምስ ኣመንዘራታት በተኖ ይብለና ከምኡውን ብሸለልትነት እዩ ህይወት ዝነብር ነይሩ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ነይሩ እንተኾነ ግና እቲ ንእሽቶ ኣብ መወዳእታ እንታይ ይብለና ናብ ልቡ ተመልሰ ዘጋጠሞ ዝኸፍእ ነገር ምስ ከፍኦ ድማ እንታይ ይብል ናብ ልቡ ተመልሰ እንታይ ድማ ዝብል ኣብ ቤት ኣቦይ ዘለዉ ገላዉ ብዙሕ እንጀራ ዝተርፎም ኣለዉ ኣነ ግና ብጥሜት ኣብዚ እመውት ኣለኹ ተንሲኤ ናብ ኣቦይ ክኸይድ ኣቦይ ኣብ ሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢአት ገበርኩ ደጊም ወድኻ ክበሃል እውን ብቑዕ ኣይኮንኩን ከም ሓደ ካብቶም ጉዙኣትካ ጌርካ ረኣየኒ እዚ ኣብዚ እተፈጸመ ዓብይ ገበን ናይ ዕሽነት ናብራ እቲ ናይ ሓቂ ገበን እዚ መንእሰይ እዚ ንህይወቱ እንተለዊጡን እተወሰነ ስጉምቲ እንተወሰደን ምስ ኣቦ ክዕርዮ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ርእሰ ምትእምማን እዩ ነይርዎ እዚ መንእሰይ እዚ ብኩሉ እቲ ዝገበሮ ጌጋ እናበኸየን ቁኑዕ ንምግባር መገዲ እናሓሰበን ብዛዕባ ጠባዩ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ጥራይ ይጽነቕ ነይሩ ብዛዕባ ተግባራቱ ከም ዘገድስ ገይሩ እዩ ዝሓስብ ነይሩ በዲለ ብዛዕባ እቲ ዓብ ሓዉ እንተደኣ ርኢና እቲ ዓብ ሓዉ እውን ኣብዚ ወንጌል እዚ እቲ ናይ ሓቂ ኣባሃውኪ ሰብ እዩ ነይሩ ክኸውን ሰብ ክኸውን ይኽእል ነይሩ ክንብል ንኽእል ኣቦኡ ከምዚ ኢሉ ይመልስሉ ነብኡ እንታይ ኢልዎ እንታይ ኮንካ ምስ በሎ ነብኡ ከምዚ ኢሉ መሊስሉ እንሆ ኣነ ብዙሕ ዓመታት ኣገልግለካ ትእዛዛትካ እውን ከቶ ኣይሰሓትኩን ወይ ከዓ ኣይጠሓስኩን ግናኸ ምስ ኣዕሩኸይ ክበልዕ ንእሽቶ ማሕስእ እውን ኣይሃብካንን
نزي مسأ منزراتات نجنزبك زطفؤ ودقن سبحت لام حرت كالو نبو انتا يزبلو زلو زقب عني اي رخوبكون لك كم تحوو ابتنسو زقبورو طرح يزو تكور نيرو انا هغزيكا تزازاتك اي تحاسكون ازي عب حاو ازي زفصو مغبن اب قدمي ابو نتي صبق تغبراتو بزعباتي نبو زغبره طرحي زحسب نيرو اذا عب حاو ازي بزعباتو قنعن صبقون زغبرو كله الناخي بزعبات ابايو يزارب نويح عمتات اغلغلك كلت يوم حدا نتبي عب جزاء رسو ازوم لمي اوانجل زلو خلت احوات بغتا زصارروم يوم زمسلو بحق خرأ خلو جن كلت يوم حدا نجر يوم كلت يوم أبقد ما أبقوم جبنياتهم نيرو كلت يوم أبقد زارسهم أبتي زجبروهم أون أبتي كجبرو زخلو نجارات يوم زتكرو أمانجو إزام كلت أودات زلوا في اللي اتحارب بخلو اتزجبرو حما سلز تسمعو اتخال أيك بخلو تزجبرو سلز تحبنا أنت خوانا جنا أب تقمير سنة راي إن تكر أنت زي كوينا تسفى مغراتن تعبيتن راح يدمص سلازيو لومي زلو ونجل أبزي إوان قدمي فاسقا زلو ويكا زتصوم 4 النبلو أزيو زلنا ونجل إيو أعنتنا نابتي مسراتن فتسامن امنتنا زخونه يسوس كريستوس كان تكر أبجزاء رسنا خينا تكر أبزا لومي زلا وانجيل أعنتنا ناب يسوس أب كندي إن تكر أعنتخا نابجزاء رسنا متكوار كي كون أملاخ ننفس وكفنا يدقف لذلك صحفنا زبلنا زلو أبجزاء رسنا مسن نتأمت أبتزقبرنا نجر ويكا أبتحمقنا ويابصبقنا انترى أخوينو تأمتنا تأقم كم تسألنايو نزوم كل التسكن نتأمتهم انترى أبجزاء رسو ترح زتأمت كوينو اتني اشتي ودي التسمعو تسفى خمس تغرص كم تقرص يقبرك اتني اشتي ودي بتزقبرو زنبرو تعسى توحيتو نبره فغري ابو نخملس كساع كندي كم تتصبيت كجنزب سلازي كالخا نتخوناتات كعريه بمدلايو توحته اتعب حود ما نتي تسمعو تعبيتن مثلا كم زهلوكا يزقبركا كساعتي عبي ودي بصبق نايتي زقبرو بزعبو زحسب طرح انتر اخوينو بزعباتي ابو زقبرلو فقري بزعباتي ابو زتقبرلو سناي نجر كاب اغزيابهر ايستبحالن ابغزا راسخا متأممان
إذا بزعبازهم كلت ولدات زي النقاد مجلس إتاتيو إذا خا بتي نفس وكفنا هنقبرو النخل من نسأر أب دك إجزياب هير أم منغو دك محبر أم منغو أحوات كناعات كريستيانات أب رؤسهم تراي زتكرون بزعبا رؤسهم تراي زحاسمون مخانم كسمعو كم زيد اليو فلت إيه أبجزء رأسنا راح نترى أن الرئو خوينا أنا زوج قبركو أبدا محبر أنا انتزهلو نيري أنا إذن سلز قبركو زيابهر معين نعخاتكم مني حقز نبجزء رأسنا زي كونس أبتي جمارن دمدامن امنتنا زخونه يسوس كريستوس كتمت أعنتنا ناب يسوس كتكرا سلازي خاينا أعنتنا ناب يسوس نمتكوار عباي امنت تقمي قزاء رأسها مسوع زحاتت أعنتها نبي يسوس مغلب تقمي رأسها مسوا زحاتت إيو خميسي أب يسوس نختتكر مجمرتا أغالبوها أب رأسها مقبار كتقارز اللكا نقول لتكبراتك مالت نسناي تكبراتك أكوي تكبراتك كدرسعن كدربيون سلازي حاتت أعنتخا نبي يسوس متأمات ناي امنت تكباري نعم لا كبرن مسقانا نسمو يخون زخونة يخون اتقبروا نقر نتي سماوي أبهم أبخاتكم زلوا فقري هيك إيرونيو زخونة يخون عبوي من السي زقبروا له عشنت إزي ولود إزي زقبروا عشنت نتي فقري أبوه أيك إيروني ويكا أتي عشنت نايتي عبي ولودو أنا خمس جيري تجازي أكا أفكيركا نتزازاتك حلي نفقري أبونا أيك إيروني زخونة يخون قدس تكبرنا ويسناي قبرنا إرقان ويس سنت طبب نتي أبوخان عخاز الله فقري كزايدو أيك إلينيو لومي توهمنا زلو وانجل بزعبا زخونة يخون نجر زغلص انت خوينو بزعبا اتا زيت النقنق كمه زيت بل زيت قارص نعخاتكم نعنان زلاتو زيت النقنق فقري املاح اتغلص يا ابزالومي زلا وانجل اتي ابو نتم كلته دقو زلاخو ملእኽቲ حدن زيك يرنيو اتي ابو نتن اشتي ولدو نتي قلطيفو متعراقن زيك ير متعراقن يقرا مبالن يؤوجلو نتن اشتي ودو امبار تمليسكا نغنزبيات هيكا نتزلكا نجر كله مسكف اكام بار تمليسكا كومو زبل املاح يبلنا
جناخي أما عديوز تأمت زتأفأت نفسي زدلي نابو مستمل سد ما حنقوف هاي زبل نحاتيات كان عداخان زيت أبات أب أملاخ يزلنا كمتي مبرا كم عراب خمز رحق نحاتياتكم كم يرحقوا خمز بلي إذا ولد نخزارب ون أبوه النابويه نابو خيدو حقفو اتزبلت قمش قلطفكم مامصو اب ايدو قلبت ابا غارو خاچ اما غبرولو እታስብ احتلام دما امصيكم حردلو نبلعن تحقوسن كميسي ودي مويتو نيرو እንደገና ህይወት ረኺቡ ጠፊኡ ነይሩ ተረኺቡ ክንደይና ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮይና ምድሓን ናይ ካልኦት ዘይሐጉሰና እንታይ ከገብሩ መጽኦም ሕጂ كمز زغبرو دايكونن نزا محبرنا خمس زغبرو دايكونن اذن زغبرو انصباصب سباتينا نحنا غبن رسينا املاخنا عينا اخاتكم من يحجز اتا بيت املاخ ناي حموماتن ناي حاتيات ناي حاتان اند امبر نحنا اناز غبانا نحنا عندنا كم زعبي وديزي كم تزولو الساتوم دا نسو دا جنزبكا مسأمانا زرزت فئي نعايقن انتا غير كان لي أملاخي حق زلنا بمملاس نايحات آنكن حقوس بمملاس نايتوم أحواتنا نايتوم زي مسؤ زنبورو نايتوم كابتي مقد أملاخ رحيقهم زنبورو حجيقن نابت بيت أملاخ مسيوم قال እግዚአብሔር كسمعون مس እግዚአብሔር كتعارقون مس أحوات كتعارقون زمصو ግን حنغو فايلنا خنقبلهم أملاخنا عين عخاتكم من يحجز ዝኾነ ይኹን أبيت أملاك بس انتهي مصيوم سلامتاي مصيوم حتى خن حتى سلامتاي نسخاب لها فقر أملاك محرت أملاك دلي خاد يكون كان أو أزل لها نساتهم قال لك حمو ناتين ناتكم من سراح محقوف حوات نقعد حان مساخم أبيت أملاك محرت أملاك ندلينا مو مسانا محرت نقعد رخبكم كنبل أملاك نعين أخاتكم من يحجزنا كمتي أبزي مثالي زي تزرزيرو زلو أبو مستقوز غبرو أب سماي زلو أبوهم ون بتمساسالي نرسيت عمني بمبالكم موصاكمن نابز خونه يخون أنفت زي مرحكم زي قدس نعانا ونكم ويو زغبرلنا أبزا لومي زلا ونجل أملاخ سمايوي أبونا نزي كنفلت إزدلينا زلو بتي زغبر كايو جيجا تسفا أكند تقرط بلوس كدان مالت صدق كريستوس تخدن كما يسي أملاح كلاتهم كاب كريستوس كاب كريستوس تطمقون كلاتكم نكريستوس كا زلبسكم تما باصعلكم يبلنا بقلاتي كلاي معرف قد عسران شوعتن نعين نعخاتكم من كاب كريستوس زبلص كدان ويكا زحيش كدان يبلنا أبونا مسل كم زلنا
እቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ንተወሰኑ ዘይኮነስ ንምሉእ ዓለም ምዃኑ ነቶም ገንዘቦም ዘጥፍኡ ካብ መገዲ ኣምላኽ ዝጠፍኡ ኩላህና ሓንጎፋ ይብለና። ስለዚ ፍቕሪ ኣምላኽ ነቶም ኣብ ቤት ኣምላኽ ዘለናን ነቶም ዘየለውንን ንዕኦም ሓንቲ እያ። ስለዚ ኣምላኽ ይሓግዘና። እንታይ ኢሉ ነቲ ወዱ እንታይ ኢልዎ? እቲ ዘለኒ ኩሉ ናትካ እዩ። እዚ ውሉድ ሓውኻ ምምፅኡ እውን ከሐጉሰካ ዳ እምበር ከጉሄካ ኣይነበሮን። ስለዚ ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ይሓግዝ። ምምላስ ናይ ደቂ ኣምላኽ ናብ ቤቱ ከሐጉሰና እምበር ናብ ምልክት ሕቶ ክእቱ ኣይግባአን። ስለዚ ጎይታ ሓግዘና ብምምላስና ክንሕጎስ ንኣምላኽ ድማ ከነመስግን። ጎይታ ንኹልና ይሓግዝ። ጎይታ ንኹልኩም ይባርኽ። አሜን። Here
ምሳኻትኩም ወዘለዓለማዊ ኩሉ ዝካለ ከአምላኽ ናይ ኩሉ ፈጣርን ሓላውና በኻን ምህለላሉና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልካ መሐረና ኃጢአትና እውን ኣይትዘክር ብመንፈስ ቅዱስካ ቅድሰናን ንገሰናን ከም ቃልካ ብቅዱስ አካይዳ ክንመላለስ ብጸጋኻ ርድአና ንቤተ ክርስቲያንካ በቃልካን በቅዱሳት ምስጢራትካን አከባ አጽናዓያን ሐልዋን ነቶም ብጸልማትን ሞትን ዑረትን ተአሲሮም ዘሎ ኩሎም አሕዛብ መሐሮም ብርሃንን ህይወትን ክረኽቡ ኸዓ ዘድሕን ጸጋኻ በወንጌል ሃቦም ንቅዱስ ስምካን ንኽብሮትን ኢልካ እሕና ኩላትናውን ብድሓን ክንነብር ንኹሎም መራሕቲ ባርኽን ሓሉን ባይቶ መንግስቲ ባርኽ ንብረት ሰላምን ድሓንን አውርደልና ጥዑይን ዝጠቅምን አየር አንፍሰልና ፀሓይን ማይን በብእዋኑ ሃበና ኩሉ ግብርና ቅኑዕን ጽቡቕን ክኸውን ምኽሪ ክርስትና ሓብረልና ዘርኢ ምድርን አብቁለልና ናፍርየልናን ግቡእ ግብሪ ጥበብን ጽቡቕ መነባብሮን ባርኸልና ነቶም ንዕዮ ማሕበርካ ከቕንዑ ዝእከቡ ባሮትካ አኼብኦም ዘበለ ኩሉ ባርኽ አኼብኦም ንኣኻ ንኽብሪ ንምዝርጋሕ መንግስትኻን ክጠቅም አስምረሎም ወጥሩ ንዝእከቡ መኻሮ ቤተ መንግስቲ ባርኽ ሓሳቦም ንኽብሪ ስምካን ንምስልጣን ሃገራትን ክኸውን ብፍርሃትካን ብጽቡቕ ስምምዕን አስልጠሎም ኪዳን ጥምቀቶም ንዝሕድሱን ንዝቐርቡን ብምሕረትካ ረአዮም ፍልጠት ክርስትናን ተጉላባ ዘይብላ እምነትን ዓብድሎም ናይ ሓቂ ተማሃሮኻ ኮይኖም ወርትግበት ሓቂ ዝመልኦ መገድኻ ክመላለሱ ኸዓ መርሓዮም ንኹሎም ሕሙማት ድኻታትን ዓቕሎም ንዝጸበቦምን ናብ ሞት ንዝቐረቡን አርህወሎም ንዘኽተማትን ንበበለታትን ብለውሃትካ መሃዘሎም ግዜ ሞትና ምስ በጽሐ ርድአና ድሕሪ ሓላፊት ህይወትና ኸዓ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዘለዓለም ብጽና አማቕለና ሓቢርና ከምቲ ጎይታ ዘምሃረና ከምዚ ኢልና ንጸሊ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣሕደገልና ካብፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን ልብኹም ናብ እግዚአብሔር አልዕሉ በረኸቱ ድማ ተቀበሉ እግዚአብሔር ይባርኽኩምን ይሐልኹምን እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም ጸጉ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ኸዓ ይሃብኩም ብስም እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን አሜን
ፍቕሪ ኣምላኽ ዓብዪ እዩ መልሓስን ብርዕን ካብ ዝብሎ ንዝለዓለ ልዕሊኡ ንዝትሓት ትሕቲኡ ርሱ ንዘትት ሓጢአተኛ ሓጢአቱ ደምሲሱ አጽሪው መታን ክመልሶ ንወዱ ልሃሁ አየ ፍቕሪ ጽሩይ ፍቕሪ ጽኑዕ ዘይውዳእ ፍቕሪ ንዘለዓለም ክነብር እዩ ኢሎም ጻድቃን ዘመሩ ጊዜታትና ምስ ሓለፈ ዙፋናትና ምስ ፈረሰ ንኣምላኾም ዝኣበዩ ብዚ ሽዑ ናብ ኣኽራን ከእውዩ ብጸጋን ሓይልን ብሓቅን ፍቕሩ ክነብር እዩ ብኡ ዝድሓኑ ደጉ እናዘመሩሉ አየ ፍቕሪ ጽሩይ ፍቕሪ ጽኑዕ ዘይውዳእ ፍቕሪ ንዘለዓለም ክነብር እዩ ኢሎም ጻድቃን ዘመሩ ባሕሪ ቀለም እንተኾነ ሰማያት ድማ ወረቐት ኩሎም ሰባት ድማ ጸሓፍቲ ንፍቕሪ ኣምላክ ይጽሕፉ እቲ ባሕሪ ምነቐጸ ሰባት ምደኸም ቲ ወረቐት ምጸበበ ሰማይ እውን ተኾነ አየ ፍቕሪ ጽሩይ ፍቕሪ ጽኑዕ ዘይውዳእ ፍቕሪ ንዘለዓለም ክነብር እዩ ኢሎም ጻድቃን ዘመሩ